एक्चुअली 2021-2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कल क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। इसीलिए हमने मुनासिब समझा आज हम उस फाइनेंशियल ईयर पे बात करेंगे जेके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, क्योंकि जो ठेकेदारों का मसला है जो आए रोज हमने उठाया पिछले 4 सालों से कम अज कम, हमें लग रहा है अभी तक भी यहाँ की चाहे गवर्नर इंतजामिया थी या एलजी सरकार थी, मेरे ख्याल से अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई टस से मस नहीं हो रहा है। वो हमें जवाब मिल गया क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अब क्लोज हो गया, क्योंकि कल से नया साल स्टार्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर के हवाले से 2021-2022 का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, मगर बदकिस्मती की बात है जो हमने 4 सालों से मसला उठाया, चाहे स्टेट में किसी भी की हुकूमत थी, चाहे गवर्नर था, एलजी था, हमने 4 साल यही कहा जो हमारी 500 करोड़ की आउटस्टैंडिंग है उसको आप रिलीज कीजिए, क्योंकि जो हमारे ठेकेदार तबाही के दहाने पे पहुंच गए पिछले 4-5 सालों से, उनकी माली हालात इस वक्त बेचारों की खराब है। इसीलिए हमने बार बार यहाँ की सरकार को अपील की थी आप वो पैसा छोड़िए, मगर बदकिस्मती की बात है जो हमें इंफॉर्मेशन आई, जो हमने 2018 में धरना दिया था इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स राजबाग में, उसमें डिसाइड किया था उस टाइम के गवर्नर ने, फाइनेंशियल एडवाइजर ने, जितनी भी जर्नल लेबलिटियां है डिपार्टमेंट में वो लेबलिटी आप सबमिट कीजिए ताकि हम यहाँ से पैसा छोड़ेंगे ठेकेदारों को। बाद में R&B डिपार्टमेंट ने, PHE डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, ड्रेनेज डिपार्टमेंट ने हर एक लेबलिटी सबमिट की सरकार की तरफ से, चाहे उसमें मैग्डम वाले थे चाहे उसमें छोटे ठेकेदार थे, वो लेबलिटी सबमिट हुई 2 साल पहले। मगर जो हमें 30 मार्च को नजर आया, बदकिस्मती की बात है मैग्डम वालों को पैसा रिलीज किया गया, मैग्डम वालों को पैसा छोड़ा गया, बड़े ठेकेदारों को पैसा छोड़ा गया, मगर बदकिस्मती की बात है जो हमारे छोटे ठेकेदार थे बेचारे, उनका पैसा रिलीज नहीं हुआ। जब हमने हाई ऑफिसर से बात की, चाहे वो चीफ इंजीनियर R&B था, उसके साथ हमने बात की, उसके बगैर जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनके साथ हमने बात की। अगर ये जर्नल लेबलिटी स्टेटमेंट 2018 में गया यहाँ से, खाली मैग्डम वालों को किस तरह ये पैसा आया फिर, मगर वहां से हमें जवाब मिला जो प्रीवियस ऑफिसर साहिबान थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट में, वो लोग करप्ट हुए। उन लोगों ने जो छोटे ठेकेदारों की लेबलिटी थी बेचारों की, वो लेबलिटी उन लोगों ने नजरअंदाज की। जो मैग्डम वालों की लेबलिटी थी उसको उन लोगों ने सरकार के सामने आगे किया, इसीलिए मैग्डम वालों का पैसा रिलीज हुआ। जो हमारा छोटे ठेकेदार था बेचारा, उसका पैसा रिलीज नहीं हुआ। ये अफसोस कुन फैसला है इस सरकार की तरफ से, इस ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। जितनी भी इसको मजम्मत की जाए कम है। उसके साथ साथ पूरे नेशनल लेवल पर पूरे हिंदुस्तान में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च को क्लोज होता है। पूरे हिंदुस्तान में 31 मार्च 12 बजे तक वो क्लोज होता है वो फाइनेंशियल ईयर। मगर बदकिस्मती की बात है यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट का कल ऑर्डर निकल गया, 30 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। 1:30 बजे तक जितने भी चेक है वो ट्रेजरी ले सकती है। 1:30 बजे के बाद जो चेक आएगी उसको ट्रेजरी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप देखिए बदकिस्मती की बात थी, कल 30 मार्च था, उसके बाद इस रूल को खत्म करना जो पूरे हिंदुस्तान में रूल चल रहा है फाइनेंस के हवाले से, 31 मार्च 12 बजे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। मगर यहाँ 30 मार्च 12 बजे 30 मार्च 1:30 बजे यहाँ पर क्लोजिंग हुई कश्मीर में। खाली मैं कश्मीर की बात करूंगा। मुझे आप बताएं उसके साथ साथ जितने भी सर्वर थे, जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को हमारी डिपार्टमेंटों से पेमेंट ट्रांसफर करनी थी ट्रेजरी की तरफ से, वो सारे सर्वर बिठाए गए कल, ताकि पेमेंट ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से उसका यही नतीजा निकल गया। जितना भी पैसा हमारा यूटिलाइज करना था 2021-2022 के हवाले से, वो पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ। हमें खदशात लग रहे हैं कम से कम 50% 2021-2022 के हवाले से पैसा वापस हो जाएगा। ये शब खून है यहाँ के ठेकेदारों के लिए, ये शब खून है यहाँ के जितने भी ठेकेदारों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मटीरियल वाले हैं,
چاہے وہ مزدور ہو, چاہے وہ محسن ہو, چاہے وہ ترکان ہو, یہ ان کے ساتھ شب خون ہے. اس کی بھی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. پر صاحب اگر دیکھا جائے بار بار آپ سے یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ جب کانٹریکٹرز کے جب پیمنٹ نہیں آئے گی تو ڈیولپمنٹ کا جو خواب دکھایا جا رہا ہے تو وہ کیسے پورا ہوگا؟ نہیں پورا ہوگا. وہ ڈیولپمنٹ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. آپ دیکھیں جتنی بھی اسٹیٹ ہے ہندوستان کی, ان کا یہی مینیفیسٹو رہتا ہے, جو ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں, آپ ان کو فائنانشلی مضبوط کرو تبھی کسی بھی اسٹیٹ میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. مگر یہ پہلی اسٹیٹ ہے ہندوستان کی جہاں ڈیولپمنٹ کرنے والوں کو, لوگوں کو کمزور کیا جاتا ہے, فائنانشلی کمزور کیا جاتا ہے ٹھیکیداروں کو. لہذا کر کے میرے خیال سے جب ٹھیکیدار فائنانشلی کمزور ہو جائے گا, جو گورنمنٹ کا خواب ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. ایکچولی جو لاؤڈیا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, اسینشل ڈپارٹمنٹ ہے ڈل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ ہر ایک کو ڈل پہ نظر رہتی ہے. آپ دیکھیں ان کی پیمنٹ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی وہاں کے ٹھیکیداروں کو لاؤڈا کی طرف سے. بدقسمتی کی بات ہے, آپ دیکھیں کم از کم 30-25 کروڑ کے قریب ان کی پیمنٹ تھی. 1 کروڑ روپیہ وہاں سے ریلیز ہو گیا فائنانس ڈپارٹمنٹ سے. آپ دیکھیں کتنی جاتیہ ہے. آپ دیکھیں میرے خیال سے ایل جی چاہتا ہے JNK میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, مگر ہمیں لگ رہا ہے جو یہاں کی بیوروکریسی ہے وہ LG سرکار پہ حاوی ہے. LG کو وہ کام کرنے نہیں دیتے ہیں. میرے خیال سے اس بیوروکریسی میں سدھار ہونا چاہیے, اس بیوروکریسی میں چینج آنی چاہیے, تبھی میرے خیال سے ڈیولپمنٹ کا خواب جو یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ کو وہ شرمندہ ہے. پر صاحب اس زمن میں کیوں آپ ایک جٹ ہو کے لیفٹیننٹ گورنر سے کیوں نہیں ملتے ہیں؟ گورنر صاحب کو ہم اویئر کریں گے کیونکہ وہ چاہتا ہے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے JNK میں. اب انشاءاللہ الرحمن فائنانشل ایئر کلوز ہوا, ہم ویٹ کر رہے تھے کیونکہ ہماری پیمنٹ ریلیز ہوگی, مگر وہ خواب بھی ہمارا پورا نہیں ہوا, وہ خواب بھی ہمارا چکنا چور ہوا. اب انشاءاللہ الرحمن میرے خیال سے 6 اپریل کے بعد سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی جو آلریڈی متحد ہے, جس کو ڈسٹرکٹ میں گراس روٹ لیول پہ اپنی فوٹنگ ہے, ایک پریزیڈنٹ صاحبان ہیں ہمارے, اس کے بعد بھی ہم 6 اپریل کو نکل جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اویئرنس پروگرام چلائے گے ہم پورے کشمیر میں, ہم تمام ٹھیکیداروں کو اویئر کریں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ الرحمن LG صاحب کو ملنے جائیں گے. جتنی بھی پریشانیاں ہیں ٹھیکیداروں کے حوالے سے وہ LG صاحب کے سامنے ہم رکھیں.